हेलो गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज आम करवा लिटिल कृष्णा ड्राइंग। मोर जन सब्सक्राइबर मते कमेंट रे कहितले कृष्णा ड्राइंग करबा को, सेति मु आज करिवि लिटिल कृष्णा ड्राइंग। जदि आपण मानको ए ड्राइंग टी भल लागे तबे एही वीडियो टी को लाइक एंड शेयर निश्चय कर देबे। जदि आपण माने मो चैनल रश्मि आर्ट्स वीडियो को सब्सक्राइब करनांती तबे तळे थिबा सब्सक्राइब बटन को क्लिक करी बेल आइकन ने क्लिक कर देबे। तबे चैनल स्टार्ट करबा ड्राइंग टी को। कलर करिया तो मुझे फास्ट तो मु पेंसिल टाक सब कटर कर देछि। तो आमको ये कलर तो आवश्यक नहीं है, तो आपको साइड रे रखिबा। चलते आपको एक्सटेंडर, तो एक्सटेंडर मत पेंसिल कलर सहित ही मिलता, लगे चलते कलर करवा। कृष्णा का ड्राइंग टी कंप्लीट।
तो मोर ये लिटिल कृष्णा ड्रॉइंग एक्सपीरियंस बहुत भल थिला। ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଲି, କଲର୍ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ସ୍ମୁଥ୍ କରିହେବ ଡ୍ରଇଂକୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ କରିଥିବାରୁ ଏବଂ ଏଇ ଲିଟିଲ୍ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ଡ୍ରଇଂଟି କରିବାକୁ କହିଥିବାରୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଡ୍ରଇଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରଶ୍ମି ଆର୍ଟ୍ସ ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏହିପରି ସବୁ ଡ୍ରଇଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଗକୁ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଡ୍ରଇଂ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସୁଛି, ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଆଗକୁ ମୁଁ କେଉଁ ଡ୍ରଇଂ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ବାଏ ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।